अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मिस मर्फी की क्लास में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं 500 BC के करीब के सिविलाइजेशन मुझे यानी मर्करी को एज डेंटल ट्रीटमेंट यूज करते थे एज डेंटल अमलगम। मुझे यानी मर्करी को अलोंग विद अदर मेटल्स दांतों की कैविटी के फिलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और क्या आप जानते हैं बच्चों, ग्रीक और रोमन मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते थे। आइए चलते हैं क्लासरूम की जानिब। आज हम केमिस्ट्री 9 क्लास चैप्टर नंबर 1 में एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में फर्क कर सकें। एलिमेंट्स। इब्तदाई दौर में 9 एलिमेंट्स यानी कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर मालूम थे। इस जमाने में समझा जाता था कि एलिमेंट्स ऐसी शिया हैं जिन्हें आम कीमियाई अमल के जरिए तोड़कर सादा तरीन अज्जा में तब्दील नहीं किया जा सकता। 19वीं सदी के इख्तिताम तक 63 एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जा चुके थे, जबकि अब दरियाफ्त शुदा एलिमेंट्स की तादाद 118 तक है, जिनमें से 92 कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट की जदीद तारीफ ये है कि ये एक ऐसी शय है जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होती है, जिनका एटॉमिक नंबर यकसा होता है और इसे कीमियाई तरीकों से सादा तरीन शय में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट मखसूस किस्म के एटम से मिलकर बनता है। कुदरती तौर पर एलिमेंट्स आज़ाद और मुत्तहिद दोनों सूरतों में पाए जाते हैं। दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कशरे अर्ज, समंदरों और कुर्रे हवाई में मुख्तलिफ मिकदारी निस्बतों से मौजूद हैं। कशरे अर्ज ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 7.8%, ऑक्सीजन समंदर में 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%, कुर्रा हवाई नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%। तबई तौर पर एलिमेंट्स ठोस, माया और गैस तीनों हालतों में हो सकते हैं। एलिमेंट्स की अक्सरियत ठोस हालत में पाई जाती है, मसलन सोडियम, कॉपर, जिंक और गोल्ड वगैरह। सिर्फ 2 एलिमेंट्स यानी ब्रोमीन और मरकरी माया हालत में होते हैं। चंद एलिमेंट्स गैस की हालत में होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन शामिल हैं। एलिमेंट्स को उनकी बाज़ खसूसियात की बुनियाद पर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स में तकसीम किया जाता है। 80% के करीब एलिमेंट्स का शुमार मेटल्स में होता है। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को सिंबल से जाहिर किया जाता है, जो इन एलिमेंट्स के अंग्रेजी, लातीनी, यूनानी या जर्मन नामों का मुखफ़फ़ होते हैं। अगर ये सिंबल एक हर्फ पर मुश्तमिल हो तो इसे कैपिटल हर्फ से लिखा जाएगा। मसलन हाइड्रोजन के लिए कैपिटल H, नाइट्रोजन के लिए कैपिटल N और कार्बन के लिए कैपिटल C वगैरह। अगर सिंबल 2 हरूफ पर मुश्तमिल हो तो पहला हर्फ कैपिटल और दूसरा स्मॉल होगा, जैसा कि कैल्शियम के लिए C कैपिटल A स्मॉल, सोडियम के लिए N कैपिटल A स्मॉल और क्लोरीन के लिए C कैपिटल L स्मॉल। एलिमेंट की एक मुनफरिद खासियत उसकी वैलेंसी है। ये दरअसल एक एटम की दूसरे एटमों के साथ मिलने की इस्तेदाद होती है। इसका इन्हिसार एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर होता है। सादा कोवलेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी एलिमेंट के एक एटम से मिलाप करने वाले हाइड्रोजन एटम्स की तादाद या उस एलिमेंट के एक एटम से बनने वाले बॉन्ड्स की तादाद है। मिसाल के तौर पर क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन की वैलेंसेस बिलतरतीब 1, 2, 3 और 4 हैं। इन एलिमेंट्स के एक एटम के साथ हाइड्रोजन के एटम्स मुख्तलिफ तादाद में मिलकर बिलतरतीब HCl, H2O, NH3 और CH4 कंपाउंड्स बनाते हैं। सादा आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी से मुराद इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद है जो कोई एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए खारिज या हासिल करता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 3 या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हों, अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए उन इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने की तरजीह देते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल्स में बिलतरतीब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करके बिलतरतीब 1, 2 और 3 वैलेंसी के हामिल हो जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब ऐसे ग्रुप के वैलेंस शेल में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों, वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन के वैलेंस शेल में बिलतरतीब 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
یہ ایٹم اپنا آکٹیٹ مکمل کرنے کے لیے بالترتیب 3, 2 اور 1 الیکٹرانز حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایٹم بالترتیب 3, 2 اور 1 ویلنسی ظاہر کرتے ہیں۔ ریڈیکلز ایٹمز کے ایسے گروپ کو کہتے ہیں جس پر کوئی چارج ہوتا ہے۔ چند عام ایلیمنٹس اور ریڈیکلز کی ویلنسیز ٹیبل نمبر 1.2 میں دکھائی گئی ہیں۔ چند ایلیمنٹس اور ریڈیکلز کے سمبلز اور ویلنسیز۔ ایلیمنٹ سوڈیم سمبل Na ویلنسی 1، پوٹاشیم سمبل K ویلنسی 1، سلور سمبل Ag ویلنسی 1، میگنیشیم سمبل Mg ویلنسی 2، کیلشیم سمبل Ca ویلنسی 2، بیریم سمبل Ba ویلنسی 2، زنک سمبل Zn ویلنسی 2، کاپر سمبل Cu ویلنسی 1 2، مرکری سمبل Ag ویلنسی 1 2، آئرن سمبل Fe ویلنسی 2 3، ایلومینیم سمبل Al ویلنسی 3، کرومیم سمبل Cr ویلنسی 3، امونیم NH4+ سمبل ویلنسی 1، ہائیڈرونیم H3O پازیٹیو سمبل ویلنسی 1، ہائیڈروکسائڈ OH نیگیٹو سمبل ویلنسی 1، سائنائڈ Cn نیگیٹو سمبل ویلنسی 1، بائیسلفیٹ HSO4- سمبل ویلنسی 1، بائی کاربونیٹ HCOO3- سمبل ویلنسی 1، ہائیڈروجن سمبل H ویلنسی 1، کلورین سمبل Cl ویلنسی 1، برومین سمبل Br ویلنسی 1، آیوڈین سمبل I ویلنسی 1، آکسیجن سمبل O ویلنسی 2، سلفر سمبل S ویلنسی 2، نائٹروجن سمبل N ویلنسی 3، فاسفورس سمبل P ویلنسی 3 5، بورون سمبل B ویلنسی 3، آرسینک سمبل As ویلنسی 3، کاربن سمبل C ویلنسی 4، کاربونیٹ سمبل CO3- 2 ویلنسی 2، سلفیٹ سمبل SO4- 2 ویلنسی 2، سلفائڈ سمبل SO3- 2 ویلنسی 2، تھائیوسلفیٹ سمبل S2O3- 2 ویلنسی 2، نائٹرائڈ سمبل N3- ویلنسی 3، فاسفیٹ سمبل PO4- 3 ویلنسی 3۔ کچھ ایلیمنٹس ایک سے زیادہ ویلنسی ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کی ویلنسی ویریبل کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر فیرس سلفیٹ FeSO4 میں آئرن کی ویلنسی 2 ہے، جبکہ فیرک سلفیٹ Fe2SO4 تھرائس میں آئرن کی ویلنسی 3 ہے۔ عموماً ایلیمنٹ کے لاطینی یا یونانی نام مثلاً فیرم کو تبدیل کر کے اس کے آخر میں OUS لگا کر کم ویلنسی کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے فیرس اور IC لگا کر زیادہ ویلنسی کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسا کہ فیرک۔ آئیے بچوں اینیمیٹڈ ویڈیو سے سمجھتے ہیں۔ ایلیمنٹ ایک ایسا سبسٹینس ہے جو کسی بھی سمپل چیز میں بریک نہیں ہوتا۔ مکسچر ایک سبسٹینس ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ سبسٹینسز کے مکس ہونے سے حاصل ہوتا ہے، تاہم یہ فکس پرپورشن کے ساتھ نہیں ہوتا اور یہی کیمیکل بانڈنگ ہوتی ہے۔ آخر میں کمپاؤنڈز 2 یا زیادہ ایلیمنٹس کے کیمیکلی کمبائن ہونے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم یہاں سلفر اور آئرن کی مثال لیں گے۔ ہم 4 طرح کے ٹیسٹ کریں گے۔ پہلا ٹیسٹ اپیرنس ٹیسٹ ہے۔ یہ ایک سمپل ٹیسٹ ہے۔ آئرن ڈارک گرے کرسٹل رکھتا ہے جبکہ سلفر برائٹ یلو پاؤڈر ہے۔ دوسرے ٹیسٹ میں پانی کے ساتھ ری ایکشن کروائیں گے۔ اس میں آئرن نیچے اکٹھا ہو جاتا ہے اور سلفر تیرتا رہتا ہے۔ ٹیسٹ 3 میں ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ ری ایکشن کریں گے۔ جب آئرن کا ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ ری ایکشن ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ببلز ہائیڈروجن گیس کی صورت میں نکلنے لگیں گے۔ آپ ایک خالی ٹیسٹ ٹیوب کو لے کر اس ٹیسٹ کی ڈیڈکشن کر سکتے ہیں۔ آئرن ٹیوب کے اوپر ٹیسٹ ٹیوب کو پکڑ کر اس میں گیس کو اکٹھا کریں، پھر اس ٹیسٹ ٹیوب کے قریب سپارک لائیں۔ ہائیڈروجن گیس پاپ کرے گی جو کہ ہائیڈروجن گیس کی نشاندہی کرتا ہے۔ پھر اسی پروسیس کو ہم سلفر کے ساتھ کریں گے۔ سلفر اور ہائیڈروکلورک ایسڈ سے کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا۔ ٹیسٹ نمبر 4 میں میگنیٹ کا انالیسس کریں گے۔ پیپر پر آئرن میگنیٹ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا اور آئرن کی حرکت شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آئرن میگنیٹ کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے گا اور سلفر اٹریکٹ نہیں ہوگا۔ ان ٹیسٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلفر اور آئرن دونوں بہت مختلف ہیں اور یہ چاروں ٹیسٹ میں مختلف بیہیو کر رہی ہیں۔
आयरन मेटल का एलिमेंट है और सल्फर नॉन मेटल का एलिमेंट है। चलिए अब आयरन और सल्फर के मिक्सचर का टेस्ट करते हैं। कुछ आयरन और सल्फर के पीसेस को पेपर पर मिक्स करें। हमारे पास आयरन और सल्फर का मिक्सचर हासिल हो जाएगा। अगर हम मजीद आयरन को ऐड करें और इन्हें मिक्स करते रहें तो अभी तक हमारे पास आयरन और सल्फर का मिक्सचर है। जैसा कि पहले कहा गया है, एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं हैं। चलिए अब पहले वाले टेस्ट ही सल्फर और आयरन के मिक्सचर पर करेंगे। मिक्सचर में अपीयरेंस टेस्ट 1 में हम ग्रे क्रिस्टल आयरन का और येलो पाउडर सल्फर का देख सकते हैं। दूसरे टेस्ट में पानी के साथ तामुल देखेंगे। आयरन नीचे सरफेस पर इकट्ठा हो जाएगा और सल्फर ऊपर तैरता रहेगा। तीसरे टेस्ट में आयरन हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसा कि पहले ये पॉजिटिव पॉप टेस्ट देता है जिसमें फ्लेम से हाइड्रोजन गैस इग्नाइटेड है। सल्फर कोई भी रिएक्शन मिक्सचर में जाहिर नहीं करता। टेस्ट 4 मैग्नेट आयरन के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसा कि आप आयरन की हरकत देख सकते हैं। लेकिन सल्फर मैग्नेट की तरफ रिएक्ट नहीं करता और अलग जाहिर हो रहा है। इस टेस्ट से हम दोनों एलिमेंट्स के मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं, लिहाजा ये दोनों अपनी अलग अलग शनाख्त को जाहिर करते हैं। चलिए इस तरह के मजीद 4 टेस्ट करते हैं। आयरन और सल्फर के मिक्सचर को हीट करें, जिससे आयरन और सल्फर केमिकली बॉन्ड बना लें, जो कि आयरन से सल्फाइड के कंपाउंड्स बनाता है। चलिए देखते हैं कंपाउंड क्या बिहेव दिखाता है। अपीयरेंस टेस्ट 1 में कंपाउंड ब्लैक सॉलिड बन जाएगा और ये सल्फर और आयरन से मुख्तलिफ नजर आएगा। वाटर में ये कंपाउंड्स नीचे बैठ जाएगा और अलग नहीं होगा। टेस्ट 2 पानी का एक्शन। पानी में आयन 2 सल्फाइड कंपाउंड सिंक होता है और यहाँ सेपरेशन नहीं होती। टेस्ट 3 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन में ये फ्यूम जाहिर करेगा, लेकिन ये गैस हाइड्रोजन सल्फाइड होगी जो कि टॉक्सिंग टेस्ट देती है। जब HCl आयन 2 सल्फाइड में ऐड किया जाता है तो बबल्स बनते नजर आते हैं, लेकिन गैस हाइड्रोजन सल्फाइड होगी। टेस्ट 4 में पेपर के नीचे मैग्नेट को हरकत दें तो ये कंपाउंड हरकत को जाहिर करेगा, लेकिन ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। आइए एक एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन से एलिमेंट्स को डिटेल से देखते और समझते हैं। उम्मीद है आपको एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से समझ आ रही होगी। बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं भी यानी मरकरी भी एक एलिमेंट है। मैं एज अ सिल्वर लिक्विड के तौर पर भी जानी जाती हूँ। क्या आप जानते हैं इंसानी जिस्म का बड़ा हिस्सा यानी मैस के लिहाज से 65% से 80% पानी पर मुश्तमिल होता है। इंसानी जिस्म का 99% हिस्सा 6 एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस 1.5%। कंपाउंड्स क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। कंपाउंड एक ऐसी शय या सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बिलहाज मैस के मिलने से वजूद में आती है। इस रिएक्शन के नतीजे में एलिमेंट्स की अपनी खसूसियात खो जाती हैं और इनसे बनने वाले कंपाउंड्स की खसूसियात यकसर मुख्तलिफ होती हैं। कंपाउंड्स को उनकी तश्कील देने वाले एलिमेंट्स में सादा तबई तरीकों से नहीं तोड़ा जा सकता।
مثال کے طور پر جب کاربن اور آکسیجن کیمیائی طور پر متعین نسبت بلحاظ میس 32:12 یا 8:3 سے ملتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح پانی ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو ہائیڈروجن اور آکسیجن کی ایک متعین نسبت بلحاظ میس یعنی 8.1 یعنی 8:1 سے ملنے پر وجود میں آتا ہے۔ کمپاؤنڈز کو بانڈنگ کے لحاظ سے دو اقسام یعنی آئونک اور کوولنٹ کمپاؤنڈز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آئونک کمپاؤنڈز آزاد مالیکیولر حالت میں نہیں پائے جاتے۔ یہ ایک طرفی کرسٹل لیٹس بناتے ہیں جس میں ہر آئن مخالف چارج رکھنے والے آئنز کی خاص تعداد کے درمیان گھیرا ہوتا ہے۔ مخالف چارج رکھنے والے آئن ایک دوسرے کو بڑی قوت سے اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آئنک کمپاؤنڈز کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کمپاؤنڈز کی کیمیکل فارمولاز کو فارمولا یونٹ کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے، مثلا NaCl، KBr اور CuSO4 وغیرہ۔ کوولنٹ کمپاؤنڈ زیادہ تر مالیکیولر شکل میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا ایک مالیکیول کوولنٹ کمپاؤنڈ کا حقیقی نمائندہ ہوتا ہے اور اس کا کیمیکل فارمولا مالیکیولر فارمولا کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر HCl، H2SO4، CH4، H2O۔ ٹیبل 1.3 چند عام کمپاؤنڈز اور ان کے فارمولاز: پانی H2O، سوڈیم کلورائڈ، کھانے کا نمک NaCl، سلیکون ڈائی آکسائڈ، ریت SiO2، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، کاسٹک سوڈا NaOH، سوڈیم کاربونیٹ، دھوبی سوڈا Na2CO3.10 واٹر مالیکیولز، کیلشیم آکسائڈ، کوک لائم CaO، کیلشیم کاربونیٹ، لائم سٹون CaCO3، شوگر C12H22O11، سلفیورک ایسڈ H2SO4، امونیا NH3۔ آئیے ایک اور ویڈیو سے سمجھتے ہیں۔ کمپاؤنڈ کی فارمیشن۔ کمپاؤنڈ ایٹمز کے کمبینیشن سے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر واٹر، کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن اور کچھ منرلز جیسا کہ ایلومینیم اورز، Al2O3 اور سوڈیم کلورائڈ۔ یہ تمام کمپاؤنڈ ہیں۔ تمام ایلیمنٹس سوائے نوبل گیسز کے ان میں الیکٹرانز کی ترتیب انسٹیبل ہے۔ ایلیمنٹ کو ایکولیبریم کی حالت حاصل کرنے کے لیے آؤٹر شیل میں میکسیمم الیکٹرانز رکھنا ایلیمنٹ کی نیچرل ٹینڈنسی کہلاتا ہے۔ یہ انسٹیبل حالت ہے۔ اس میں دوسرے ایٹمز کے ساتھ کیمیکل بانڈ کے ذریعے الیکٹرانز کی سٹیبل ترتیب حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیمیکل ریئیکشن میں صرف ویلنس الیکٹران شامل ہوتا ہے۔ جب دو یا زیادہ ایٹمز مل کر سٹیبل کمپاؤنڈ بناتے ہیں تو کیمیکل بانڈ بن جاتا ہے۔ ایٹم کے اکٹھے ہونے سے دو طرح کی بانڈنگ، آئونک بانڈنگ اور کوولنٹ بانڈنگ ہوتی ہے۔ آئونک بانڈ میٹل ایٹم کے الیکٹرانز کے ٹرانسفر سے بنتے ہیں، جبکہ کوولنٹ بانڈ میں نان میٹلز کی شیئرنگ ہوتی ہے۔ آئونک کمپاؤنڈز ایک کیٹائن اور ایک اینائن سے بنتا ہے اور عموماً یہ ایک میٹل اور ایک نان میٹل ہے، اور آئونک کمپاؤنڈ الیکٹریکلی نیوٹرل ہوتے ہیں۔ کیٹائنز اور اینائنز کا چارج مختلف ہوتا ہے، اور جیسے کہ پاولا عبدل نے 1989 میں اپنے گانے میں کہا کہ مخالف ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، اور وہ الیکٹروسٹیٹک فورسز آئنز کو اکٹھا رکھتی ہیں، اور آئونک کمپاؤنڈز کو آئونک بانڈ کہا جاتا ہے۔ بانڈز کے اندر جو کمپاؤنڈ بنتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے۔ یہ کیمیکل فارمولا سوڈیم کلورائڈ کے لیے ہے۔ یہ فارمولا ایٹمز کی قسم اور تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ مادہ کے ایک نمایاں چھوٹے سے یونٹ میں یہ ایک بہت عمدہ سادہ نمائندگی کرتا ہے، لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے۔ آئونک کمپاؤنڈز مجموعی طور پر پازیٹیو اور نیگیٹو چارج والے آئنز کے مسلسل پیٹرن والے مجموعے پر مشتمل ہوتا ہے۔ لہٰذا آئنز کی سب سے چھوٹی ہول نمبرز کے تناسب کی بات کریں تو ہم اسے فارمولا یونٹ کہیں گے، بجائے کہ ہم اسے مالیکیول کہیں۔ سوڈیم کلورائڈ کے لیے یہاں ریشو 1:1 ہے، سوڈیم ٹو کلورین کی، لیکن میگنیشیم کلورائڈ جیسے مختلف آئونک کمپاؤنڈز میں میگنیشیم ٹو کلورین کی ریشو 1:2 ہے۔ سبسکرپٹ آپ کی ریشو بتانے میں مدد کرے گا۔ زیادہ تر آئونک کمپاؤنڈز روم ٹمپریچر پر کرسٹلائن سالڈز ہوتے ہیں۔ آئونک کمپاؤنڈز ایٹمی سطح پر کرسٹلائن ساخت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جو عام آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ سوڈیم کلورائڈ کے کرسٹل میں آئونک کمپاؤنڈ کا بھی عام طور پر میلٹنگ پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے۔ جب انہیں پگھلایا جائے یا پانی میں حل کیا جائے تو کیٹائنز نیگیٹو الیکٹروڈز کی طرف کھینچتے ہیں اور اینائنز پازیٹیو الیکٹروڈ کی طرف چلنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ صرف نوبل گیسز قدرتی طور پر موجود ہوتی ہیں ایک سنگل ایٹم کے طور پر۔ پیریوڈک ٹیبل کے دوسرے تمام ایلیمنٹس پارشلی فلڈ ویلنس شیلز یا بیرونی الیکٹران شیلز رکھتے ہیں۔ ایٹمز اپنے بیرونی شیلز میں سویپ کرنے یا الیکٹرانز شیئر کرنے سے بانڈ بناتے ہیں۔ جب بہت مختلف ایٹمز جیسا کہ میٹلز اور نان میٹلز ریئیکٹ کرتی ہیں تو وہ نارملی الیکٹرانز بدل دیتی ہیں۔
ये आयनिक बॉन्डिंग है। लेकिन जब एक जैसे एटम्स जैसा कि नॉन मेटल्स दूसरी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये कोवलेंट बॉन्डिंग है। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। इंसानी जिस्म में कितने फीसद ऑक्सीजन पाई जाती है? इन ह्यूमन बॉडी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज, जरा सोचिए बच्चों। जी हाँ, 65%। उम्मीद है आप मिस मरकरी के साथ आज का लेक्चर खूब एंजॉय कर रहे होंगे। याद रखिए, हमें हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए एलिमेंट्स के लिए मयारी कीमियाई सिंबल्स, कंपाउंड्स के लिए कीमियाई फॉर्मूले, साइंसी इस्तिलाहात के लिए मौजू खसूसी मख्फफात, साइंस में इस्तेमाल होने वाले तमाम कांस्टेंट के लिए मयारी वैल्यूज और एसआई यूनिट्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स तबई तौर पर किसी मुतय्यन निस्बत के बगैर बाहम मिल जाएं तो एक मिक्सचर वजूद में आता है। बाहमी मिलने के इस अमल में इन अशिया की कीमियाई तरकीब और खसूसियात बरकरार रहती हैं। मिक्सचर के अज्जाए तरकीबी को तबई तरीकों मसलन डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन के जरिए अलग किया जा सकता है। ऐसे मिक्सचर जिसमें अज्जा की तरकीब हर जगह यकसा होती है होमोजीनियस मिक्सचर्स कहलाते हैं, जैसा कि हवा, गैसोलीन और आइसक्रीम वगैरह। जबकि दूसरी जानिब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है जिनमें अज्जा की तरकीब हर जगह पर एक जैसी ना हो, मसलन मट्टी, चट्टान और लकड़ी वगैरह। कंपाउंड्स ये एलिमेंट्स के एटम्स के कीमियाई मिलाप से वजूद में आता है, जबकि मिक्सचर मुख्तलिफ अशिया के सादा मिलाप से बनता है। कंपाउंड के अज्जा अपनी शनाख्त खो देते हैं और ऐसी नई शय वजूद में आती है जिसकी खसूसियात बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। मिक्सचर में इसके अज्जा अपनी अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं। कंपाउंड के अज्जा बिलहाज मैस हमेशा एक मुतय्यन निस्बत के हामिल होते हैं। मिक्सचर के अज्जा की कम से कम तादाद और निस्बत मुतय्यन नहीं होती। अज्जा को तबई तरीकों से जुदा नहीं किया जा सकता, जबकि मिक्सचर में अज्जा को सादा तबई तरीकों से जुदा किया जा सकता है। हर कंपाउंड को एक कीमियाई फार्मूला के जरिए जाहिर किया जाता है, जबकि मिक्सचर में इसमें दो या दो से ज्यादा अज्जा होते हैं और उसका कोई कीमियाई फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड्स की तरकीब होमोजेनियस होती है, जबकि मिक्सचर की तरतीब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों सूरतों में हो सकती है। कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट वाज़े और मुतय्यन होता है, जबकि मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट वाज़े और मुतय्यन नहीं होता। मिक्सचर्स, आइए देखते हैं मिक्सचर्स में कौन सी चीजें शामिल हैं। डू यू नो? हवा एक मिक्सचर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबेल गैसेस और नमी का। मट्टी मिक्सचर है रेत, चिकनी मिट्टी, मादनी नमकियात, पानी और हवा का। दूध मिक्सचर है पानी, शुगर, चिकनाई, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मादनी नमकियात का। पीतल मिक्सचर है कॉपर और जिंक मेटल्स का। उम्मीद है आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के दरमियान फर्क अच्छे से समझ आ रहा होगा। आइए मिक्सचर से रिलेटेड एक एजुकेशनल गेम से समझते हैं।
آپ نے آج کا لیکچر خوب انجوائے کیا ہوگا. اب مس مرکری کو اجازت دیں, ملیں گے اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.